बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ा ताहिरा, टीचर ऑफ इस्लामियात ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले लेक्चर में अकीदा आखिरत का मफ़हूम और ये किन बातों पर मुश्तमिल है के बारे में जाना कि ये ज़िंदगी आर्जी है और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होकर हमने अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने हर अमल का हिसाब किताब देना है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अकीदा आखिरत के मफ़हूम और इसके ज़ा के बारे में तफसील से जानने के काबिल हो चुके हैं। आज हमारा मौजू अकीदा आखिरत का तामीर सीरत में क्या किरदार है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का अकीदा इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियां पैदा करता है, क्योंकि उसको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होकर इन सवालात के जवाबात देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयारी कर रहे हैं? यानी फिक्र आखिरत आपके दुनियावी अमाल को किस तरह बेहतर बना रही है? तो पहला सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो ये है, आपने दुनिया में जिंदगी किस तरह गुजारी? अल्लाह का होकर या सिर्फ दुनिया में खोए रहे? दूसरा सवाल, आपने जवानी किस तरह गुजारी, बामकसद या बेमकसद? तीसरा सवाल, आपने दौलत किस तरह कमाई, हलाल या हराम ज़राए से? चौथा सवाल, आपने अपनी दौलत खर्च किस तरह की, अल्लाह की राह में या फजूलियात में? पांचवा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, आपने अपने इल्म को किस तरह इस्तेमाल किया, फायदामंद इल्म हासिल किया या नुकसानदेह इल्म हासिल किया, क्या इससे किसी और को फायदा पहुंचाया? तो अजीज तुलबा, इन सवालात के सही जवाबात क़यामत के दिन वही दे सकता है जिसने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह के खौफ से गुजारी हो। चुनांचे अकीदा आखिरत इंसान की सीरत और इखलाक को बनाने या बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है। अब आपके सामने दो किस्म के लोग हैं, एक जो अकीदा आखिरत को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो शक के साथ। अगर उसको कहा जाए कि सच बोलो और झूठ से परहेज करो, तो वो जवाब देता है, मैं ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूं जिससे मुझे नुकसान हो और फायदा कुछ ना हो। इस्लाम उसको कहता है कि अल्लाह की राह में गरीबों को ज़कात दो। वो जवाब देता है कि ज़कात से तो मेरी दौलत कम हो जाएगी, मैं तो उल्टा अपने माल पर सूद लूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो शख्स है जो सिर्फ दुनिया के फायदे चाहता है, उसकी नजर आखिरत के अबदी फायदों पर नहीं है। अब आप जरा दूसरे शख्स का हाल मुलाहिजा कीजिए। ये वो शख्स है जो दुनिया के फायदे और नुकसान को आर्जी चीज समझता है और आखिरत के अबदी फायदों या नुकसान का ख्याल रखते हुए नेकी को इख्तियार करता है। अगर शख्स के दिल में कभी ये ख्याल आ जाए कि इम्तिहान में नाजायज ज़राए से कामयाबी हासिल कर लूं, या रिश्वत या सिफारिश से ऊंचा ओहदा हासिल कर लूं, या इमानत रखवाने वाला मर गया उसकी जायदाद हड़प कर लूं और इमानत में खयानत कर दूं, इस किस्म के ख्यालात आते ही आखिरत पर यकीन रखने वाले शख्स की नजर आखिरत के फायदों की तरफ माइल हो जाती है। अकीदा आखिरत को मानने वाले और ना मानने वालों के बारे में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। प्यारे बच्चों, अपनी 5 वक्त की नमाज के बाद दुआ में ये दुआ शामिल कर लें और इसको बाकायदगी से पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अजीज तलबा, आज हम इस सबक में इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि अकीदा आखिरत हमारे किरदार, सोच, अमल और इखलाक को किस तरह बेहतर बना सकता है, या अकीदा आखिरत के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, या अकीदा आखिरत के फवायद क्या हैं। तो इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हम आज के सबक को ध्यान से सुनेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। हकीकत में दुनिया की जिंदगी पर ही आखिरत की जिंदगी का इन्हिसार है। दुनिया की जिंदगी इम्तिहान गाह है। बॉयज, अकीदा आखिरत इस्लाम में निहायत अहमियत का हामिल है, इसलिए कुरान और हदीस में इस अकीदा को तस्लीम करने पर बहुत जोर दिया गया है और इंसानी जिंदगी पर इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। मसलन नेकी से मोहब्बत और बुराई से नफरत। अकीदा आखिरत बहादुरी, शुजात और जुर्रत का जज्बा पैदा कर देता है। सब्र तहम्मुल इस्तिकामत का जज्बा पैदा हो जाता है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा पैदा कर देता है। जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदारी आप में भर दी जाती है। बामकसद जिंदगी का हसूल, दुनियावी जिंदगी की हकीकत का फहम आप समझ पाते हैं। अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का एहसास या खौफ खुदा में पैदा कर देता है। अकीदा आखिरत मौत के खौफ से आपको आज़ाद कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जज्बा में पैदा कर देता है। सो अकीदा आखिरत एक इंसान का सच्चा सहारा और उम्मीद की किरण है। अकीदा आखिरत का पहला फायदा, नेकी से रगबत और बुराई से नफरत। प्यारे बच्चों, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला शख्स नेकी से मोहब्बत करता है, अमाल सालिहा पर जोर देता है, क्योंकि उखरवी जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार ईमान और अमाल सालिहा की कसरत पर है। फरमाने इलाही है, फिर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके अमाल का पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया है। चुनाचा अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला शख्स गुनाहों से हर सूरत इज्तनाब करता है, क्योंकि गुनाहों की कसरत की वजह से उसको बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निमरूद की आग को क्यों कबूल किया, क्यों उसमें कूद पड़े? कभी आपने सोचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी के लिए क्यों तैयार हो गए? डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन महल्लात, शाहाना जिंदगी की बजाय पर मुशक्कत और तकलीफ से भरी हुई जिंदगी क्यों गुजारी? क्योंकि इन अजीम हस्तियों को ये यकीन था कि ये दुनिया आर्जी और फानी है और आखिरत की जिंदगी अब्दी है, और अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की जिंदगी ही उनका मकसद हयात थी। लिहाजा अकीदा आखिरत आपको बहादुरी और सरफरोशी के जज्बे से सरशार कर देता है। अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला शख्स दुनियावी जिंदगी को आर्जी और उखरवी जिंदगी को दायमी समझते हुए शुजात, जानिसारी और बहादुरी के जज्बे से सरशार होता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और आखिरत बहुत बेहतर और दायमी है। लिहाजा एक बहादुर मोमिन अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने से नहीं कतराता और शहादत के आला रुतबे को पा लेता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और अल्लाह की राह में शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुमको इसका शऊर नहीं। यही वजह है कि अंबिया और अल्लाह के नेक बंदे अपने जमाने की बड़ी से बड़ी कुव्वत से भी खौफजदा नहीं हुए और शुजात और बहादुरी के साथ अपने मिशन की तकमील के लिए होशियार रहे। प्यारे बच्चों, अकीदा आखिरत इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल का जज्बा पैदा कर देता है। दुनिया की जिंदगी में इंसान को नेक अमाल की तकमील में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अकीदा आखिरत इंसान के अंदर बेसब्री को खत्म करके सब्र और तहम्मुल का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके अमाल कभी जाया नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला हर सूरत में उनका बदला देगा। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डालिए तो मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बुलंद हिम्मती और सब्र इस्तकामत का मुजाहिरा फरमाया, वो अल्लाह पर यकीन कामिल और आखिरत पर पुख्ता यकीन का नतीजा था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। और एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उनको उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने कर्ज हसना के बारे में तो सुना होगा। अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला शख्स खुशहाली हो या तंगदस्ती, गुर्बत, दोनों सूरतों में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने का जज्बा रखता है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا بدلہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے کئی گنا کر کے واپس لوٹائے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت انسان کے دل سے مال کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، عقیدہ آخرت فرائض کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے کی روح یہ ہے کہ تمام کے تمام اعمال اللہ کی نظر میں ہیں اور وہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور انسان کو اس کے تمام اعمال قیامت کے روز دکھا دیے جائیں گے، اور فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والدین سے ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، استاد سے ان کے طلباء کی تعلیم و تدریس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح ہر شخص سے اس کو دی گئی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت انسان میں احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، عقیدہ آخرت با مقصد زندگی گزارنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم کو ہماری طرف پلٹ کر دوبارہ نہیں آنا؟ پیارے بچوں، یہ عقیدہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس زندگی کو با مقصد قرار دیتا ہے۔ لہٰذا انسان نیک اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتا ہے اور بیکار مشاغل میں اپنا وقت اور پیسہ برباد نہیں کرتا۔ ارشاد قرآن ہے اور یہی اس کا مقصد زندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عقیدہ آخرت اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا خلوص و مروت کا پیکر ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھے گا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، جب انسان کو یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس سے حساب لے گا تو وہ اپنے اعمال میں محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ ایک مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ عقیدہ آخرت کا ماننے والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، اللہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا وہ نیک اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور جنت کو اپنی منزل مقصود سمجھتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے، آپ کے بہترین نمونے کو اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اسوہ پر پیروی کرنے پر ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت کو ماننے والا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا، اور ایک شخص برائی کرتا ہے
اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا اور نقصان سے بچ جاتا ہے یا اس کو معمولی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا اس انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ تو عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ہونا چاہیے جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ لہذا عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا سچا سہارا اور امید کی کرن ہے۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آخرت میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو دنیا میں مایوسی چھا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مدرجہ بالا فوائد اور انسانی زندگی پر اثرات سے ہم نے عقیدہ آخرت کا تعمیر سیرت میں کردار کے بارے میں جانا۔ یہاں آج ہمارے موضوع کا اختتام ہوا اور ہم نے سبق میں جانا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا پختہ یقین انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے اور اس کو نیکیوں کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کے عملی کام میں آپ کو ان 2 سوالات کے جوابات ویڈیو لیکچرز اور کتاب کے صفحہ نمبر 6، 7، 8 اور 9 کی مدد سے تفصیل سے تحریر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔ اللہ حافظ۔